नानी नानी आस नानी प्रभुंकर सकाशे तांकर चरण पूजी आम विश्व होइबा धन्य आस नानी आस सत्य नानी पूजा सामग्री सब जोगाड़ कर दे जना हाँ नानी पूजा सामग्री सब मु जोगाड़ कर दे सत्य आ बाकी रही गला ए घर सजा कामटा सत्य आस आम सांग होई घर सजा कामटा सारी दबा चलो सत्य आस नानी नानी सत्य तुम सेपट को जाओ नानी मैं एपट को जाऊँ चलो जाओ नानी प्रभुंकर सखा आशीर्वाद आम तक अपेक्षा कर बसवा आस नानी किसी असुविधा है नाई तुमको दर्शन कली मुझू गली आने सखा माधव तुम ये बड़ा स्वार्थपर नाई माधव अरे मु तो जहाँ देखुची तुम तो सबुठ बड़ स्वार्थपर माधव सखा नाई तुम्हें दर्शन कर सारे चली तुमको जो मैंने दर्शन करने अपेक्षार अच्छा मत पुणी किए दर्शन कर खाली तुम्हें दर्शन कर तुमको कहीं दर्शन करेंगे मत पुणी किए दर्शन अपेक्षा कर निश्चय देख रुक्मिणी सत्यभामा प्रभु अरे देख मो साथी किए आसी देख प्रभु नानी चलो नानी प्रभु के सागर किए आछन देखिबा चलो नानी जमा भी भय कर नहीं सखा एम मोर अष्टपाट बंशी तुम पाद सेवा करने सुजोग दियो विलम्ब नक शीघ्र आसन ग्रहण कर सखा आसन ग्रहण कर माधव सखा माधव सखा तुम आस
ପାଖକୁ ଆସ ମାଧବ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି ସଖା। ନାଇଁ ତୁମ ମୋ ପାଖରେ ନାହ। ପାଖରେ ନାହିଁ? ନାଇଁ ତୁମ ପାଖକୁ ମାଧବ। ସଖା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ମାଧବ? ଏସବୁ ହେଉଛି ପରା ଅତିଥି ସେବା। ମୋର କିଛି ସେବା ଫବା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। କଣ କହିଲ ସଖା? ମୁଁ ଠିକ ଏତେ ଅଛି। ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଦ୍ୱାରିକାପୁରକୁ ଆସିଛ। ଆମେ ଦୁଇ ସଖା ମିଳନ ହୋଇଛେ। ତୁମେ ତମ ପୁଣି କହୁଛ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି ତୁମ କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମତେ କରିବାକୁ ଦିଅ ସଖା। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଜମା ମାଧବ। ବି ପାଟି କରନି। ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନ ମାଧବ। ଓହୋ ପାଖକୁ ଯିବି? ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ମାଧବ। ତୁମେ ଏଠି ବସିଲ। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ସଖା। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମ ସ୍ଥାନ ତୁମେ ବସ। ନାଇଁ ପଡ଼ିଯିବି। ମୁଁ ଅଛି, ଜମା ବି ପଡ଼ିବନି। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ। ହଁ ସଦା ସର୍ବଦା। ତୁ